Baris 9 nomor 29 bang. Oke bang, mari kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, nomor 29. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oke bang, kita lihat nomor 29. Oke, kita buka. 84, 84, maaf sekali bang, Anda belum beruntung. Jangan lupa follow.